दर्शक बंधु 01 ओडिशा खबर आपण मानंकु स्वागत जनाउछि। आज सेप्टेम्बर 12 तारिख शुक्रवार। आसंतु नजर पकाइबा आजिर देश और विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। आजिर प्रथम खबर, वसुंधरा योजना रे भूमिहीनंकु मिलिबो जमी। भूमिहीनंकु वसुंधरा योजना रे मिलिबो जमी। वसुंधरा योजना रे भूमिहीनंकु जमी जोगाइबाकु योजना प्रस्तुत करिसंती राज्य सरकार। एने सूचना देले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिसंती वसुंधरा योजना रे भूमिहीनंकु मिलिबो जमी। 5 वर्ष भितरे राज्य रे केही जणे भूमिहीन व्यक्ति रहिबे नाही। जो मानकर 4 डिसिमिल रु कम जमी थिबो सेमानंकु मिलिबो जमी। परवर्ती खबर, राज्य रे अभाव नाही सार। आज लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य रे सार जोगाण स्थितिर समीक्षा करी समस्त जिल्ला रे थिबा पीएसीएस एवं एलएएमपीसीएस जरिया रे सार आवंटन कार्य को ठीक भाବରେ तदारक करिबा पई मुख्यमंत्री समस्त जिल्लापालंकु कड़ाकड़ी निर्देश देइछंती। कौनसी प्रकार कला बजारी किंबा गच्छित किंबा नकली सारर अभियोग आसिले तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने विभागीय अधिकारी निर्देश देइछंती। आजिर परवर्ती खबर, नुआ भुवनेश्वर पई प्रस्तुत हेब डीपीआर। 800 एकर रे नुआ भुवनेश्वर पई डीपीआर प्रस्तुत हेब। एने सूचना देइछंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। से कहिछंती सिंगापुर सरकार उक्त टाउनशिपर ड्राइंग डिजाइन एवं लेआउट प्रस्तुत करिछंती। नुआ सहर रूपरेख पई सिंगापुरर एक कंपनी को दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर, 16 रे बसिब सर्वदलीय बैठक। आसंता 16 तारिख रे बसिब सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति। 18 रे विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पूर्वरु सर्वदलीय बैठक डका जाइछि। 18 रु 25 जाए विधानसभा मौसुमी अधिवेशन चलिब। सुरुखुरु रे विधानसभा सारिबा नेई सर्वदलीय बैठक रे होई पारे आलोचना। आजिर परवर्ती खबर, लोकायुक्त अंचल संपर्कित मामला रे राज्य सरकारंकु हाईकोर्ट को नोटिस। राज्य सरकारंकु जवाब तलब कले हाईकोर्ट। आईनजीवी प्रवीर दासंक पक्षरु होइथिबा मामला रे नोटिस। प्राय वर्षे हेलानी अचल होई पड़िछि लोकायुक्त। अध्यक्षक समेत समस्त सदस्य पदवी खाली पड़िछि। परवर्ती खबर, बाणी विहार क्वार्टर्स रु जबरदखल उच्छेद आरंभ। हॉस्टेल रु अणछात्रंकु विदा हेबा परे खाली करा जाउछि क्वार्टर्स। अनधिकृत भावे माड़ी बसिथिबा क्वार्टर्स को आज खाली करा जाउछि। जेउ माने बेआईन भावे क्वार्टर्स को माड़ी बसिछंती सेमाने बाहरिबा पई 9 तारिख रे नोटिस करिथिला उत्कल विश्वविद्यालय प्रशासन। आज सेमानंकु बाहर करा जाउछि। परवर्ती खबर, 5टी प्रस्ताव उपरे बाजिला कैबिनेट मोहर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक अध्यक्षतारे बुधवार बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे 5टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। न्यू भुवनेश्वर सिटी पाई मास्टर प्लान उपरे बाजिला मोहर। बैठक पर मुख्य शासन सचिव सांबादिक सम्मिलन रे एने सूचना देइछंती। मुख्य शासन सचिव कहिछंती गृह और नगर उन्नयन विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्य और परिवहन विभाग, साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग एवं
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏହିପରି ମୋଟ 5ଟି ବିଭାଗର 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ କରିଛି। ଆଜି ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଓ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ସମନ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦେଇଥିବା ଅଭଦ୍ର, ଅସଭ୍ୟ, କୁତ୍ସିତ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ବୋଲି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଟିପ୍ପଣୀ। ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠର ଆବେଦନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଓକିଲ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାହେଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍, ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ନେପାଳରେ ବଢ଼ିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ନେପାଳରେ ବଢ଼ିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନେପାଳରେ ବଢ଼ିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। କାଠମାଣ୍ଡୁ, ଲଲିତପୁର, ଭକ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। କାଲି ସକାଳ 6ଟା ଯାଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇଲା ନେପାଳ ସେନା। ଗହଳି ନ କରି ଛୋଟ ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରିବାକୁ ସେନାର ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ସ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବରଗୁଡ଼ିକ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ 01 ଓଡ଼ିଶା ଖବର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।